mga kaigsunan pagbalik ang atong teksto nga may basihan sa atong mensahe sa Leviticus chapter 6 verses 8 ngadto sa 11. Ingon siya, misulti pa si Jehovah kang Moses nga nag-ingon, suguon mo si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalaki nga nag-ingon, kini mao ang balaod sa halad nga sinunog, nga ang halad nga sinunog pagkasunugon sa ibabaw sa halaran sa tibok nga gabi hangtod sa buntag o ang kalayo sa halaran magadilaab niini. Ang saserdote magasunog sa iyahang pisti sa nga lino o magabisti siya o mga sapaw nga lino sa ibabaw sa iyahang unod. O siya magahipo sa mga abo sa kalayo nga nag-ut-ut sa halad nga sinunog sa halaran o kiniigabutan niya sa haduon sa halaran. Sa verse 11, unya, hubuon niya ang iyang mga bisti o magasunog siya og lain nga mga bisti o pagadad-on niya ang mga abo sa gawas sa kampo ngadto sa dapit nga mahidlok. Makaigsunan magkampo ta ang among Dios nga langitnon nga makagagahom sa natanan. Padayon kami miduol o nagpaubos sa imong balang presensya. Padayon namong gipangayo ang imong balang Espiritu Santo nga magapuno kanamo. And Lord, amo nang i-declare Ginoo nga this place covered sa imong balaan nga dugo. Sa among pagpadayon, ikaw makiksulti amahan. Mapuno kami sa blessing in Jesus' name. Amen. Keep the fire burning. Makaigsunan, the fire must be keep burning all night unto the morning. Atong nabasa sa Leviticus chapter 6 verse 8 o ngadto sa 9. So kining fire, mga kaigsunan, ang simbolo sa fire is the Holy Spirit. O ang lain nga term, mga kaigsunan, may tungod sa keep the fire burning is maintaining enthusiasm. Kung mayroon tag enthusiasm, mga kaigsunan, usa ka puno sa kadasig. Enthusiasm is a strong feeling of excitement about something. Grabe ang imong kadasig, mga kaigsunan, sa pagbuhat sa bulahaton nga gisangon sa matag usa ka nato. And then, ang enthusiasm, mga kaigsunan, napuno ka sa gitawag nga motivation. You are motivated. O napuno ka sa pag-encourage nga grabe ang imong aktibo sa pag-participate, and then doon na kay gitawag nga dedication. So, keeping the fire burning means maintaining enthusiasm. The second, mga kaigsunan, is passion for God. Kung mayroon tag passion, ang imong paghigugma sa Diyos, labaw sa tanan ang iyahang sugo, mga kaigsunan, go and make disciples. Si Jesus Christ wala mingon, go and praise and worship. Watay mabasa sa Biblia. Udo, naatay naikingon sa Biblia, mga kaigsunan, nga manag-awit ka mo sa mga hymnals o mga bagong alawiton, mga pang-spiritual nga alawiton, awitan nato siya. But ang pinaka-vision nga gihatag sa atong Ginoong Dios nga mahisama ta ni Jesus Christ, mga kaigsunan, is and go and make disciples. Go therefore and preach the gospel. Go therefore and teach the word to all nations. Kinahanglan dunay passion. So, keep the fire burning, maintaining enthusiasm. The second one is passion for God. The third one is kinahanglan ma-maintain ang atong spiritual nga limpyo sa tubangan sa atong Ginoong Dios.
usa ni sa mga butang nga magdilaab ang kalayo nga naa nimo. Usa ni kabutang nga grabe ang movement sa Holy Spirit sa matag usa nato sa atong mga tagatag sa kinabuhi. Balikon ako mga kaigsunan. Fire, simbolo sa Holy Spirit. O keeping the fire burning means maintaining enthusiasm, passion for God, maintaining your spiritual nga limpyo sa tubangan sa Diyos. Ang ikaapat is commitment for God. Ang imong commitment and giving your life to Jesus. Your dedication sa imong kaugalingon ngadto sa Diyos. So that is mga kaigsunan, keeping the fire burning. Sa unsang paagi, how to keep the fire burning. Unsaon na to nga ipadayon ang pagdilaab sa kalayo. Ato ang makita sa slide, how to keep the fire burning. Sa Leviticus, atong basahon, wala pa akong slide. Okay. Basahon ako mga kaigsunan, no? How to keep the fire burning. Akong ipakita ganiha, keeping the fire burning means maintaining enthusiasm, passion, i-maintain ang imong spiritual life nga limpyo sa tubangan sa atong Ginoong Diyos, your commitment for Jesus, and giving your life to Jesus, and dedication ngadto sa atong Ginoong Diyos. Ang pangutana mga kaigsunan, how to keep the fire burning. Unsaon na to nga dili mag-andap-andap, nga dili mawagtang ang kayo, kung dili magdilaab ang kayo nga naa sa atong kinabuhi mga kaigsunan. The first one is establish your altar. Usa sa mga experiences sa mga anak sa Diyos nga grabe ang iyang personal relationship sa atong Ginoong Diyos. Mao ni mga butanga, establish your altar. Ang pulong ni God, dingon siya, sugoon mo si Aaron o ang iyang mga anak na lalaki nga nagaingon, dili mo ang balaod sa halad nga sinunog. Ang halad nga sinunog, pagkasunugon sa ibabaw sa halaran sa tibok nga gabi hangtod sa buntag ug ang kalayo sa halaran magadilaab niini. So unsang paagiha nga padayon ang kalayo magdilaab sa atong tagatag sa kakinabuhi mga kaigsunan nga dili maanandap-andap walay panong-panong kundi magdilaab gyud siya sa iyang pagpangalagad sa atong Ginoong Diyos. Establish your altar. Unsa ning establish your altar, mga kaigsunan? Prayer. Ang imong pag-ampo, ang pakikukabildo nimo sa Diyos. Ato nang gidiscuss ganiha, ako motivation lang to ganiha. Sa atong Sunday school, ako'y nagdaan ganiha sa Sunday school para ma-ignite ang spiritual life, mga kaigsunan, may tungod sa prayer. Kung unsa ka dako, kung unsa ka gibugaton, kining pag-ampo sa kinabuhing Kristohanon, kung wala kay altar, kung wala kay butang nga sama niini, mapalong ang imong kayo, di ka magdilaab sa pagpangalagad Ginoo. Mao nang ay kapoy daghantag alibay. Daghantag mga rason. Pero kung naa ni makaigsunan, bisan pag-unsa ng mga alibay, dili na mahimong babag sa imong pagngadto Ginoo, kay doon na kay kauhaw sa presensya sa Diyos. Establish your altar. The first one is prayer. And the second is worship to the Lord. Kini makaigsunan, usa sa importanteng putang sa ato ang pagpangalagid
nga magpadayon tang maglakaw diya sa presensya sa atong Ginoong Dios. Naabot tayo atong kaugaling worship. Kanang imong pag-self-denial, that is your worship to the Lord. Bisan asang dapat makaisunan nga naglakaw ka. Naay daghang temptation sa atong palibot. Once naay self-denial, that is your worship to God. Dili lang ni ining adlaw makaisunan ang atong pag-worship kauban nakigiusa sa atong makaisunan sa pagtuo. Sa panahon nga ikaw lang isa. Anha nimo makita kung giunsa nimo pag-worship si Jesus. That is fire burning. Magdilap ang kalayo nga naa sa imong kinabuhi. Reading the Bible, your devotional. That is how you establish your altar to the Lord. Devotional. You will, imong madungog ang tingog bigat pinaagi sa imong devotional. Imong madungog ang tamis na tingog sa atong Ginoong Dios sa imong devotional. Pero kung wag ka establish your altar, mga kaigsunan, dili man nimo madungog ang tingog ni God, ang imong madungog, kundi ang kalibutan sa matag adlaw sa imong kinabuhi, and then ma-inculcate na, mabutang na sa atong mga tagsa kauna sa atong kasing-kasing, ug mo na maikinabuhi sa matag adlaw, o madili na ta ma-align sa will sa atong Ginoong Dios. So, importante para dunay alignment ang atong kinabuhi nga dili maandap-andap, dili mapalong ang fire, kung dili magdilag kinahanglan dunay reading the Bible, dunay devotional, bisan pag-unsa ka busy sa imong kinabuhi, naagyo kay panahon alang sa pakikukabildo pagbasa sa atong buhay ng Diyos. Prayer, worship, reading the Bible, your devotion, and participating in church fellowship. Hulog sa presensya sa Ginoo. Ang higit nato makita kung unsa ta ka close ni God. And then mag-work out ang Holy Spirit nato. Magkayo na ka. Gani makaikunan, mag-aso-aso na ang imong tiil, muadtog sipahan. Dali na, di kaganahan malay sa church nga naman, nagkayo ka. And that is movement of the Holy Spirit. Bisan pag naay daghang babag sa balay, magkayo ka makaisunan, because the Holy Spirit, grabe ang movement niya diya sa atong mga tagsa sa kinabuhi. Nga naman, building your altar or establish your altar. Ang imong hulog sa presensya sa Ginoo kanunay consistent. Doon na yun, bisang pag nagkapuliki, daghang babag, naalang iapon ang imong hulog sa presensya sa Diyos. Christians, gidasig pagmayo to keep the fire burning. Christians, gidasig pagmayo to keep your faith vibrant and active, continually seeking God's presence. Ang tanang movement sa church without this altar, nga atong i-mention sa mga nangagi, wala gyud mahitabo. Movement na to, for example, our US2CG, without this altar, mahimong useless sa gila siya. Kaya walay movement of the Holy Spirit. Pero kung ato ning suportaan with establish your altar, makaigsunan, grabe ang movement of the Holy Spirit. From junior, gikan sa gagmayng bata, ngadto sa katigulangan sa ato ang church, mag-bless kita, the Lord Jesus, naglihok, nagapanglihok, nagapamuhat sa tibok congregation. Importante ni mga kaigsunan sa atong mga tagsatag sa kinabuhi para di ta maluya sa atong pagpangalagad sa Diyos kay dili magyud ni kalikayan.
Pero kung maabot ni siya, ma-overcome ni na to. Naaman ang Holy Spirit. Kung naay altar, makaigunan, dapat naay sacrifice. Ang atong ikaduha, ready your sacrifice, it attracts the fire. Kinahanglan atong andamon, andama ang imong halad, kini makadani sa kalayo. Sa Exodus chapter 20 verse 24 ninyo siya, usa ka halangan nga yuta pagabuhaton mo alang kanako, o maghalad ka sa ibabaw niini sa imong mga halad nga sinulog, o ang imong mga halad sa pakigdait ang imong mga kardero, o ang imong mga baka sa bisan diin nga dapit nga dito pagabuhaton ko ang pagpahilumdum sa akong ngalan. Muanha ako kanimo o pagpanalangginan ko ikaw. Muni ang saad sa atong Ginoong Diyos ngadto sa iyang mga anak ug diog ingon man sa mga tag-usa kanato, pagpanalangginan ko ikaw. So Old Testament ang ilang sacrifice mga kaigsunan is ang mga kahayupan. Ang karnero, ang baka, kanding, ug uban pa makaigsunan. Usa sa good example sa atong pagpangalagit sa atong Ginoong Dios ang kinabuhi ni Abraham. Gusto na kong basahon mga kaigsunan ang kinabuhi ni Abraham sa Genesis chapter 22 verses tuguti ko nga ako ning basahon, no? Sa may tungod sa sacrifice. 22 verses 1:13. Og nahitabo sa human ni ining mabutanga nga ang Dios nagsulay kang Abraham. Og mingon kaniya, Abraham, siya mitubag aniya ato. Og mingon siya, kuhaon mo karon ang imong anak. Ang imong anak na buktong nga imong pinalangga nga mao si Isaac, ug moadto ka sa yuta sa Moriah. Ug siya ihalad mo nga halad nga sinunog dito sa ibabaw sa usa ka mga bukid nga akong igaingon kanimo. Ug si Abraham mibangon pagsayo sa buntag. Ug iyang siyahan ang iyang asno ug nagdala siya uban kaniya duha ka sulugoong batan-on ug si Isaac nga iyang anak. Ug nagbugha og sugnod alang sa halad nga sinunog ug mitindog siya ug napaingon sa dapit nga ginaingon kaniya sa Dios. Sa ikatulog ka adlaw gihat ni Abraham ang iyang mamata ug nakita niya ang dapit sa halayo. Ug si Abraham miingon sa iyang mga sulugoon, humulat kamo dinhi uban sa asno ug ako ug ang bata moadto kami dito ug kami mosimba ug kami mamali kaninyo. Ug si Abraham mikuha og sugnod alang sa halad nga sinunog ug gipas-an niya sa iyang anak ug siya mikuha og kalayo ug punyal. Ug milakaw silang duha nga nagkuyog. Unya si Isaac misulki kang Abraham nga iyang amahan ug mingon, amahan ko. Ug siya mitubag, aniya ako, anak ko. Ug siya mingon, aniya karon ang kalayo ug ang sugnod. Apan hain man ang nating karnero nga ikahalad nga sinunog. Ug mitubag si Abraham, ang Dios sa iyang kaugalingon magatagana sa nating karnero. Mo din tubag ni Abraham, God will provide. Sa verse 10, ug miabot siya sa dapit nga giingon kaniya sa Dios. Si Abraham may patindog dito og usa ka halangan ug gipahaluna pag-ayo ang kahoy ug gigapos niya si Isaac nga iyang anak ug iyang gipahamutan siya sa ibabaw sa sugnod. O gituyon ni Abraham ang iyang kamot o gikuha niya ang iyang punyal sa pagpatay sa iyang anak. O ang manulunda ni Jehova misinggit kaniya gikan sa mga langit nga nagkaingon, Abraham, Abraham. O siya mitubag, aniya ako. O nagkaingon, dili mo bakyawon, pagbakyawon ang imong kamot batok sa bata. Dili ka magbuhat kaniya bisan unsa. O kaon na ilako nga ikaw nahadlok sa Dios kay wala ka magdumili sa imong buktong anak.
nga anak kanako. Unya gibuhat ni Abraham ang iyang mga mata ug mitan-aw ug aniya karon ang usa ka karnero nga laki sa likod kansang mga sungay nagapos sa kasapilitan ug miadto si Abraham ug gikuha niya ang karnero nga laki ug kini gihalad niya sa halad nga sinunog sa lili sa iyahang anak. Ready your sacrifice, it attracts the fire. Makaisunan, unsa ka anindot ang gibuhat ni Abraham nga iyang gisacrifice ang iyang anak isip paghalad ngadto sa iyang Dios nga makagagahom sa tanan. Wa siya magdumili sa unsay gimando sa Dios sa iyang kinabuhi nga himong halad nga sinunog si Isaac. Diha na makaisunan na hitapuna nga iyan naggibutang ipailuna ang iyang anak dito sa halaran. Pero iya na untang pakyawon paksyon sa isa. Pero unsay gibuhat sa Ginoo. God will provide. Mga kaisunan, sa atong tagatag sa kakinabuhi, unsa po'y atong ihalad ngadto sa atong Ginoong Dios nga atong maangkon or ma-experience na to ang work of the Holy Spirit sa atong mga tagatag sa kakinabuhi nga magdilaap ka, magkayo ka sa imong pagpangalagad sa Dios. Dili lang prayer, dili lang makaigsuunan worship o katong mga butang nga akong gi-mention, kundi kinahanglan imo pong i-sacrifice ang imong kaugalingon ngadto sa atong Ginoong Dios. Kung dili ka mag-sacrifice ang imong kaugalingon sa pag-ampo, dili nimo ma-experience ang movement of the Holy Spirit. Walay pagdani nga kalayo makaigsuunan. You need to sacrifice yourself unto the Lord. Ang imong kaugalingon. Lingon ang pulong sa Diyos sa Romans chapter 12 verse 1. Familiar na kayo na ito mga kaigsunan ang iyang pulong gusto na kong basahon. Pusa mga igsuon, kinapangamuyo ko kaninyo pinaagi sa mga kaluoy sa Diyos nga ihalad ninyo ang inyong mga lawas ingon nga halad nga buhi balaan ug nahamutan sa Diyos nga mao ang inyong katarungan nga pagsimba. Ihalad, offer your life as a living sacrifice. Bisan pag nagkapulkita sa atong panimalay, you need to offer your life, mga kaigsunan, dinhi sa atong bulaton. Sa panahon sa Domingo, kinahanglan aton ning i-sacrifice kining atong kaugalingon. Moanhita bisan paglabat ang atong bisan pagdaghantang sakit, mga kaigsunan. Ibang work of the Holy Spirit, dili lang pagdasig ka na to, kundi ayuhon pagyunta sa tanan na itong mga sakit, maimong maangkon ang kaayuhan gikan sa atong Ginoong Diyos. Kinahanglan magdilaab ta. Dapat mga kaigsunan, founded ta sa sacrificial. Your devotion is sacrifice na nato. Diba, atong sa Matthew chapter 26 verse 41, managtukaw sa pag-ampo. Bisan ang atong lawas maluya, apan ang espiritu, mga kaigsunan, dati kayo, kinahanglan ato ning buhaton para magdilaab ang atong kalayo. Diba? Prayer, worship, fellowship, giving, ato ning is-sacrifice para magdilaab ang kalayo nga naa nato ug dili ta mapalong sa atong pagpangalagad sa atong puyo Dios. Ang ikatulo, mga kaigsunan, pile your woods. Pile your woods, isugnod ang imong kahoy. Aron magdilaab ka matag adlaw o gabi. Dili mapalong ang imong kalayo sa matag adlaw, magdilaab ka. Mao na ang pulong ni Jesus, mga kaigsunan. Ang halad nga sinunog pagkasunugon si babaw sa halaran sa tibok nga gabi hangtod sa buntag ug ang kalayo sa halan magadilaab niini. Sa unsang paagi
nga magdilaag ka. Attend every small group. Kinahanglan dili ta mo absent sa atong mga small group, sa atong mga Bible study, sa imong devotional, sa imong pag-attend sa worship service, sa imong pag-attend sa Sunday school, and you must attend mentoring. Mga kaigsunan mo ni ang mga butang nga makapadilaap nimo. Once gali mawagtang ning tanan, wa gyud kayo nga magdilaab sa imong kinabuhi. Walay Holy Spirit nga move nato sa atong mga tagsa-tagsa kakinabuhi. Pile your wounds. Importante ni sa atong panahon karon mga kaigsunan, dili na kinahanglan magluya-luya. Kinahanglan magdasig na ta. Magdasig na ta. Kinaay daghang kalag nga kinahanglan ug kaluwasan. No, kung mag-andap-andap, mapalong ang kalayo, mawagtang ang atong gugma sa vision for the harvest. Kinahanglan keep ta, no, keep alive ta for the vision, mga kaigsunan. Vision for the harvest. Mangalag, mangabig ug kalag, dag-on sila sa presensya sa Dios. Tungod kiningon si Jesus, go and make disciples. Wala mingon si Jesus, go o usapan na diha. Ang pinaka-primary nga sugo kuman ni Jesus sa atong mga tagatagsa kinabuhi, go and make disciples. Gusto tang dili man nga gusto tang budaghan, no? Kundi gusto ta nga daghang mga worshipers ni Jesus. Kay daghan kayo ang mga tao nga nagkinahanglan kaluwasan sa ilahang kalag. Gamiton ka ni God, mga kaigsunan, dunay katuyuan ng Dios. Meaning taknas kabuntagon, mga kaigsunan, gamiton ka, kinahanglan magdilaab, keep the fire burning. Kay kung wala ni, luya ka, di ka ganahan mga lagi. No? Busy kay ko, daghang kay alibay, Lord Jesus, double pay, no? Pay by me, no? Para ni sa akong panginahanglan, para ni sa panginahanglan sa akong tibok pamilya. Kasabot ang Ginoo niya ng mabutanga, makaigsunan, but go and make disciples. Nga naman nga, di go and make disciples. Walay siga, walay kalayo nga nagdilaab. So, pile your wounds, attend mentoring, attend small group Bible study, read the Bible, makaisunan. Nga naman, nga atong i-read ang Biblia. Di ba? Kung atong kitaguan ang pulong sa atong Ginoo Dios sa atong mga tagatag sa kakinabuhi, dili ta kabuhat og sala atubangan sa Dios. Then magkalunay tang magkayo atubangan sa atong Ginoo Dios. And ang imong kinabuhi always aligned ngadto sa kabubuton sa Dios. Dunay alignment ang imong kinabuhi, na-align jud siya sa kabubuton sa Ginoo. Kung na-align, nahimong biblical ang atong kinabuhi, diha dapita ang imong kalayo magdilaab. No? Sige na ka, ganahan na kang mangalag, soul winning, ganahan kang naa na kay imong Bible study, naa kay ganahan kang dunay small group, mga kaigsunan, cell group, o usap na pangalan diha, mga kaigsunan, nagdilaab ka sa pagbuhat ni alang sa kahimayaan sa Diyos. Amen ba? Tapi ka nga itong mga kaigsunan, keep the fire burning. Amen, mga kaigsunan, no? Pampatapik ni, pampapukaw sa ato ang mga tagatag sa kinabuhi. Ang ikaw pa, mga kaigsunan, keep the fire burning. Ipadayon ang pagdilaab sa kalayo. Ang paghalat, mga kaigsunan, kinahanglan dunay kayo. Without fire, your offering will not be burned and you can't serve it well. Ang kayo say gamit sa kayo. Kung ikaw magluto, di ba? Ang imong lutoon, nindot kaayo, nindot ang timpla, luto pagit siya.
And then makaserve ka og nindot ngadto sa imong igsuon sa pagtuo o kinsa may nagkinahanglan makaigsunan, you can serve it well. Kining kalayo makaigsunan kung naay kalayo sa atong kinabuhi, pandayon ka. Kabantay mo anang armas, dili na mapurma ang armas makaigsunan kung way kayo. Kabantay ka ng guna, bisan pag-unsaon na nimo makaigsunan og dugdug sa martilyo, di kina mapurma guna. Ug unsa man ang gusto nimong ipurma, dili na siya mahurma tungod kay way kayo. Kung ikaw nga nagkayog, nagdilaap sa atong Ginoong Dios, purmahon ka sa Ginoo. Ang imong kinaiya, purmahon na ni God. Mahimo kang humble o masinulundon, obedience to the Lord sa command ni gihatag sa matag usa kanato. So dako kayo o gamit ang kayo, kinahanglan keep the fire burning. O iumol ta, iumol ang imong kinaya, umulod Ginoo. Kung magkayo, mapurma na. Ang maputaw, purmahon espada, mapurma na makaisunan tungod sa kayo. Ing anak sa ta makaisunan kung magkayo tas pagpangalagad Ginoo, magdilab ta, purmahon ka Ginoo. Amen ba? Purmahon ka niya. Ganahan, excited na kaayo ka. No mo, atong simbahan, excited ka mag-share sa gospel. Gospel of salvation. Keep the move of the Holy Spirit sa matag-usan nato. Keep the anointing of the Holy Ghost sa matag-usan nato, mga kaigsunan. The last one. Last one is keep away the ashes. Unsa ning ashes? Leviticus chapter 6 verse 10, ang sacerdote magasudog sa iyang pisti nga lino ug magapisti siya og mga sapaw nga lino sa ibabaw sa iyang unod ug siya makahipos sa mga abo sa kalayo nga nag-ut-ut sa halad nga sinunog sa halangan. Kabantay mo sa abo makaisunan kung ang kayo nga nagdilab imong butangan og abo unsay may tabo sa kalayo, mapawong kita. So, unsay buhaton na to, tangtanga ang mga abo, mga kaisunan, kay mo ni ang makapaut-ut o di ka magdilaab, di ka magkayos sa imong pagpangalagad sa Diyos. Mo ni ang mga butang nga mahimong babag, nga dita mahimong malampuson sa atong tinguha sa pagpangalagad sa atong Ginoong Diyos. Unsa ning klaseng abo, keep away the ashes. Kanhing mga tao nga makapalong sa kalayo, mga tao nga makapahisalaag nimo, away from them, mga kaigsunan, dili diha ang design sa Diyos para nimo, kundi ang i-design sa Diyos sa atong kinabuhi, ang paghiusa sa manini para makaampi ta og kainit nga magkayuta sa pagpangalagad sa atong Ginoong Diyos. Keep away former people, kinsa tong mga tao na dili makatabang sa paglambo sa atong kinaya sa pagkakristohanon, makaisunan, away from them. Ikaduha, ang imong kanhing lifestyle. Unsa tong mga lifestyle nga babag sa imong pagpangalagad sa Dios, biyain na. That is ashes. Kanhing mga kaagi, mga former experiences, mga kaisunan, nga babag sa imong pagpangalagad, pagtubo o di ka malikon sa pagpangalagad sa Diyos. Away. Ang abo, mupatay duty siya. Kung naata magpabiling nini mabutana, mamatay ka sa pagpangalagad Ginoo. Walay movement of the Holy Spirit. Unsa maning mga worldly, mga butang makaigsunan, away, kuhaan na, sama sa gibuhat makaigsunan sa usa ka high priest, sacerdote, iyang gikuha ang abo, iyang gibutang sa dapit
sa nagdilaab nga kalay. Same thing usap nato sa atong mga tagatag sa kinabuhi. Kung kita nang inabuhi, unsa man ning klaseng panginabuhi nga nahimong imong babag sa pagpangalagad sa Dios. Wa ko migong biyain na, kundili pangayuas Ginoo nga matangtang ka na ug ma-overcome nimo ug moduol ka sa atong Ginoo. You just seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all the things shall be added unto you. Namantay ka balaka, kahadlok makailunan, especially sa ato ang future. But remember this, dili mo pakyas ang Ginoo sa iyang mga saad ngadto sa iyang mga anak. Tumanon lang yun nato. Gani ako makailunan, wala na ko sa trabaho. Bisod kayo ang panginabuhi kung wala na tayo income. Pero nagsalig ko sa saad sa Diyos. Seek ye first the kingdom of God. Ingon siya, ato ning sundon, ato ning tumanon, and keep the fire burning. Kuha ang daan. Ashes kill the fire. Maintain the movement of the Holy Spirit sa atong mga tagatag sa kinabuhi. Keep the fire burning through your worship, prayer, devotion, fellowship, ug hunong sa pasensya sa atong buhay. Nining taknas kabuntagon makaigsunan, paday na itong idugo ang atong mga ulo, magpiyuta. Ang Diyos padayon niya istorya ka na to. Padayon siyang nakigsulti ka na to, nining taknas kabuntagon. Kung unsa man makaigsunan ang atong pagkulang ngadto sa atong Ginoong Diyos. Pangayoon nato niya, tabangan ta nga punon nato nga atong maangkon ang iyang paglihok, ang movement sa Holy Spirit sa atong mga tagsa-tagsa kakinabuhi. Ginoong Diyos nining takna sa kabuntagon, ani ang imong mga anak, padayon nga nagpailalom sa imong kabubuton, padayon kaming nagpaubos sa imong balaang pasensya. Pasaylo kami kung sama ng among mga pagkulang. Kung aduna may mga andap-andap, palong-palong nga kalayo nga wa magdilaab sa among kinabuhi. Tungod sa mga butang nga naa sa among kaugalingon nga wa namo i-surrender sa imong aduman in the mighty name of Jesus through your powerful plan. Hugasi kami sa imong balaang gidugo. Dunay dakong vision nga imong ihatag sa among iglesia. Vision for the harvest. Lord Jesus, amo kining i-offer kanimo ang among kinabuhi alang sa mga butang nga imong gisangon kanamo. Aron kami padayon nga magdilaab ang kalayo sa among mga tagsa-tagsa kinabuhi. I-bless mo kami. Kini among gipangamuyo, gipasalamatan. Pinagi sa ngalan ni Jesus nga among Diyos o manuluwas. Amen. Padayon ta mga kaigsunan alang sa ato ang Lord's Supper. Atong andamon, padayon natong andamon ang atong mga tagatag sa kaugalingon alang sa pagdawat sa balaang panihaton. Ingon din ang iyang pulong sa unang Korinto Kapitulo 11.